अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है नरगिस। ये चौथी जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो सबक नंबर 11 और ये एक ड्रामा है। और इसमें है उफ मेरे दांत। हम इसके बाद खास अल्फाज और ज़बानी सवालात करते हैं। हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्वाक करने से मुंह भी साफ होता है और रब भी राजी होता है। इब्ने माजा। चले जी, अब इधर से शुरू करते हैं। पहला मंजर। अम्मी बेटा आओ नाश्ता कर लो। उमर अच्छा अम्मी। अम्मी बेटा आपने दांत साफ किए। उमर नहीं अम्मी नाश्ते के बाद कर लूंगा। अम्मी दांत साफ करना जरूरी है, इन्हें वक्त पर साफ करना चाहिए, नाश्ते के बाद। अम्मी बेटा आपने दांत साफ कर लिए। उमर अम्मी अब तो स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं वापस आकर कर लूंगा, अल्लाह हाफिज। स्कूल से आकर उमर ने खाना खाया और सोने चला गया। दूसरा मंजर। उमर शाम को सोकर उठा तो उसके दांत में बहुत दर्द था। अब्बू उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दांत देखे और पूछा। डॉक्टर बेटा आपके कौन से दांत में दर्द है। उमर जी डॉक्टर साहब ये ऊपर वाला, दाएं तरफ का। डॉक्टर बेटा आपके दांत तो बहुत पीले हो रहे हैं, आप शायद पाबंदी से दांत साफ नहीं करते, इसलिए आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है। उमर डरते डरते डॉक्टर साहब अब क्या होगा। डॉक्टर बेटा अभी तो मैं मशीन से आपके दांत साफ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा आप पाबंदी से सुबह शाम दांत साफ किया करेंगे। उमर बहुत डर गया था। उसने पूछा। उमर डॉक्टर साहब क्या कीड़ा मुझे काटेगा। डॉक्टर नहीं बेटा कीड़ा दांत को खराब कर देता है, काटता नहीं, लेकिन अगर आप हर खाने के बाद दांत साफ रखेंगे तो आपके दूसरे दांत खराब नहीं होंगे। टॉफियों और मीठी चीजों से भी दांत खराब हो जाते हैं। उमर डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उमर ने दिल ही दिल में अम्मी से वादा किया। अम्मी मैं आपके कहने से पहले ही दांत साफ कर लिया करूंगा। जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्लिनिक की दीवार पर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी थी। अब्बू ने बताया इस हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि दांत साफ करने से मुंह भी साफ होता है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। तो अब हम इसमें पहले खास अल्फाज करते हैं। दंदान यानी के दांत। दंदान साज यानी कि वो डॉक्टर जो दांतों का डॉक्टर ठीक करने का डॉक्टर होता है, तो दांतों के डॉक्टर को दंदान साज कहते हैं। दाएं सीधी तरफ। हदीस मुबारका जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बातें बताई हैं, वो उनकी कही हुई बातों को हदीस मुबारका कहते हैं और जो उन्होंने अमल करके दिखाया उन्हें सुन्नतें कहते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को हदीस मुबारका कहते हैं। पाबंदी। पाबंदी कहते हैं बाकायदगी से, जैसे रोज बाकायदगी से। अब ज़बानी सवालात हैं। दांतों की हिफाजत क्यों ज़रूरी है। क्योंकि दांत जो है इनके ज़रिए हम दिन में 3 दफ़ा खाते हैं। अगर ये दांत ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा खाने में भी तकलीफ पेश आएगी और दांत ख़राब हो जाएंगे तो निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए दांतों को रोज़ ब्रश करना, साफ करना, उनकी हिफाजत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दांतों की हिफाजत और सफाई के क्या तरीके हैं। तो जो सुबह टूथ ब्रश करें और वैसे भी जब कोई चीज़ खाएं जो कि दांतों को चिपक गई उसके बाद कुलियाँ करें, और वैसे भी रात को सोने से पहले फिर एक दफ़ा टूथ ब्रश करें ताकि जो आपने सारे दिन में खाया पिया है वो अच्छे से वो जो है वो निकल जाए और आपके दांत साफ हो जाए, रात भर आपके दांत साफ रहें। हमें अपनी सेहत और सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए। क्योंकि अगर सेहत और सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। और इसके अलावा वैसे भी सफाई निस्फ ईमान है, तो सफाई से ही आपकी तबीयत भी ठीक रहती है। अब दांत अगर किसी के खराब है तो जो वो खाएगा तो उसके, और दांत गंदे हैं तो जो भी वो खाएगा तो वो जरासीम उसके पेट में जा रहे हैं मुंह के जरिए,
تو اس لیے بھی احتیاط رکھنی چاہیے دانتوں کی بھی، ویسے بھی اپنے جسم کی صفائی پہ توجہ دینی چاہیے۔ مشق، سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کیجیے، ہر طالب علم باری باری چند سطور پڑھے۔ تو سب بچے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو وہ پڑھائی کی پریکٹس ہو جائے گی۔ آگے ہے خاص الفاظ، سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کی معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے، وہ میں نے بتا بھی دیے ہیں، آپ کر لیں۔ معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ تو یہ ہے ڈرامہ اف میرے دانت میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دانتوں کی صفائی کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ دوسرا یہ جو ہے اس کو کلر کر کے ادھر دانتوں کو لکھ دیا جائے گا۔ اس ڈرامے میں کتنے مرکزی کردار ہیں؟ 4 یہ رہے، جیسے کہ ابو، عمر، ڈاکٹر اور امی، 4 اس کو کلر کر کے ادھر لکھ دینا۔ تیسرا ہے حدیث مبارکہ کا بورڈ، گھر، کلینک، سکول، مسجد، کلینک کی دیوار پر لگا ہوا تھا، کلینک کی دیوار۔ آگے ابو نے یہاں پہ اس کو کلر کر کے ابو نے حدیث مبارکہ کا مطلب سمجھایا۔ عمر کے اوپر والے دائیں دانت میں درد تھا، دائیں یہاں پہ دانت یہ والا، اور ادھر بھی لکھ دینا ہے۔ عمر نے دل ہی دل میں وعدہ کیا اب میں پہلے دانت صاف کر لیا کروں گا، دانت، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اگلا جو ہے خالی جگہ کو پر کرے، مسواک کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور رب بھی راضی ہوتا ہے، راضی، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، ڈرامے کے پہلے منظر میں صرف 2 کرداروں کا ذکر ہے جس میں امی اور عمر ہے۔ عمر کو ابو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے مشین سے دانت صاف کیے، مشین، میٹھی چیزیں کھانے سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ خوشخطی، 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ اس ڈرامے میں اپنی پسند کے 2 یا 3 مکالمے کاپی میں خوش خط لکھیے اور ان کی تصویر کشی کیجیے۔ جیسے کہ وہ بات کر رہے تھے نا، آپس میں بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر بات کر رہے تھے عمر سے کہ آپ اپنے دانت نہیں صاف کیے، کتنے دن ہو گئے ہیں، پیلے ہو رہے ہیں، ایسے کر کے۔ تو ان میں سے 2-3 جو مکالمے آپ لکھ دیں۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ ڈرامہ اف میرے دانت کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ تو اس کا مرکزی خیال جو ہے اف میرے دانت کا، تو یہ ڈرامہ اف میرے دانت کا مرکزی خیال دانتوں کی صفائی ہے۔ آگے ہے ڈرامے کے پہلے منظر میں کس وقت کا ذکر کیا گیا ہے اور کون سے 2 کردار آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ ڈرامے کے پہلے منظر میں صبح کے وقت کا ذکر ہے، اس میں امی اور عمر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تیسرا ہے ڈرامے کے دوسرے منظر میں کن کرداروں کا ذکر ہے، ان کے نام لکھیے۔ تو جو دوسرے منظر بتایا تھا اس میں ڈرامے کے دوسرے منظر میں عمر، ابو اور ڈاکٹر کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر نے دانت خراب ہونے اور کیڑا لگنے کی کیا وجہ بتائی؟ ڈاکٹر نے کیڑا لگنے کی وجہ یہ بتائی کہ اگر ہم دانت کھانے کے بعد صاف نہ کریں تو دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ ٹافیاں اور میٹھی چیزوں سے بھی دانت خراب ہوتے ہیں۔ عمر نے دل ہی دل میں امی سے کیا وعدہ کیا؟ تحریر کیجیے۔ عمر نے دل ہی دل میں امی سے وعدہ کیا امی میں اب آپ کے کہنے سے پہلے ہی دانت صاف کر لیا کروں گا۔ آگے ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ مشین، تو اس کا پہلا جملہ لکھ لیں، ہماری پڑوسن نے نئی سلائی مشین خریدی۔ پابندی، میں پابندی سے اسکول جاتا ہوں یا میں پابندی سے شام کو ورزش کرتا ہوں۔ درد، کوئی جیسے آپ کہہ دیں کہ میرے آج زیادہ لکھنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، یا زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ مسواک، تو مسواک کرنا سنت نبوت ہے، سنت نبوی ہے۔
झूठ बोलने पर अली को सजा मिली तो उसने वादा किया वो आइंदा से झूठ नहीं बोलेगा। अब अगले सफ़े पे आ जाएं तो यहाँ है अलामत वावेन, यानी ये जो दो कौमें, और ये इधर किसी की कही हुई बात को लिखते वक्त इसके शुरू और आखिर में वावेन के निशान लगते हैं। नानी जान ने कहा, बेटा दिल लगाकर पढ़ो, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो एंड में फिर ये, शुरू में ये और एंड में ऐसे करके उल्टे। ठीक है, आगे है, इस इक्तबास को पढ़िए और ज़रूरी जगहों पर वावेन लगाइए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब परिंदे और जानवर परेशान थे क्योंकि उनका बादशाह बीमार था। बाज ने सबको बताया, साथियों यहाँ पे शुरू करना है वो ये वाले दो लगने कौमे वावेन, और हमारे बादशाह की हालत बहुत खराब है, इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसे खत्म वाले जो ये वाले लगने हैं, उल्टे वाले कौमे। ठीक है, फिर आगे इसकी, क्योंकि ये भी कोई पूछ रहा है तो लेकिन के ऊपर भी फिर यहाँ पे वो वाले शुरू वाले वावेन लगने हैं। लेकिन क्यों, मिट्ठू ने, और जहाँ पे क्यों के बाद यहाँ पे फिर वो खत्म वाले हैं, ये वाले। और मिट्ठू ने पूछा, बाज ने कहा, यहाँ पे फिर शुरू वाले हैं। दोस्त, बादशाह को बहुत तेज बुखार है, तुम जाओ, जाकर जल्दी से डॉक्टर बगले को बुला कर लाओ। अब यहाँ पे बात खत्म हो गई है तो यहाँ पे फिर उल्टे वाले ये वाले वावेन लगे। आगे फिर यहाँ पे क्योंकि मिट्ठू की बात है तो यहाँ पे फिर लगने हैं, यहाँ पे ये वाले। क्या तुम्हें पता है डॉक्टर इस वक्त कहाँ होगा, यहाँ पे फिर खत्म वाले लग रहे हैं, ये वाले। मिट्ठू ने कहा, अब ये मिट्ठू ने कहा के बाद यहाँ से अच्छा, यहाँ पे शुरू वाले ये वाले लगने हैं, अच्छा मैं जाता हूँ, और फिर इसके बाद यहाँ पे खत्म वाले लगने हैं। ठीक है, उसके बाद है, सारे जानवर दुआएं करने लगे। तो जितनी जितनी बात है ना जो किसी ने कही है, सिर्फ उनके शुरू और आखिर तक करना है। एक बात एक बंदे ने कही है वो, और उसके बाद यहाँ पे खत्म हो गई, तो वावेन दोनों जगह पे लग गए। ठीक है, हकीकी मुजक्कर मुअन्नस बनाने के कायदे। मुजक्कर का आखिर का अल्फ या हे मुअन्नस में छोटी ये में से बदल दी जाती है। मसलन मुजक्कर लड़का और मुअन्नस लड़की। मुजक्कर से मुअन्नस बनाइए, जैसे बेटा बेटी, दादा दादी, मुर्गा मुर्गी, शहजादा शहजादी, नाना नानी, घोड़ा घोड़ी, चचा चच्ची, भांजा भांजी, बकरा बकरी। ठीक है, सबके साथ एंड वाला जो अलिफ हटा के उसकी जगह पे छोटी ये लग गया। ठीक है, लिखना 51 से 60 तक गिनती हिंसों और अल्फाज में लिखिए। हिंसे ये है और अल्फाज ये है, मैं बोल देती हूँ, आप लिखें इसके जैसे जैसे ये सामने लिखे इसके सामने ये लिखना है। 51 इधर भी 51 हिंसों में लिखना है, ये 51 लफ्जों में है तो यहाँ लफ्जों में लिखना है। ठीक है, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। यहाँ पे अब जो है आगे दिए गए अल्फाज मोमे में तलाश कीजिए, दांत, मसवाक, कीड़ा, वुजू, दरखास्त, कवानीन, माहौल और जरासीम। इसको हल करना है। जैसे ये देखिए दांत, यहाँ पे उन्होंने दांत ढूंढ लिया है। ठीक है, कीड़ा ये देखें कीड़ा। ठीक है, इसी तरह दरखास्त ये रहा। ठीक है, दांत हो गया, मसवाक, अच्छा मसवाक, ये रहा मसवाक। ठीक है, दांत, मसवाक, कीड़ा भी हमने ढूंढ लिया। अब वुजू ढूंढना है, ये देखिए वुजू, ये भी ढूंढ लिया। दरखास्त भी ढूंढ लिया, ये रहा दरखास्त। और कवानीन, कवानीन ये रहे कवानीन। ठीक है, ये कवानीन हो गए। माहौल,
یہ رہا ماحول. ٹھیک ہے, یہ ماحول ڈھونڈ لیا. اب رہ گیا ہمارے پاس صرف جراثیم جو ڈھونڈنا ہے ہم نے. جراثیم, اوکے, جیم نہیں مل رہا مجھے, کہاں ہے بھئی, یہ رہا, جیم رے الف سے یہ میم, جراثیم. چلے جی, یہ ہم نے پورا کر لیا. اب آگے آ جائیں, سرگرمی گرو بنا کر اس ڈرامے کو پیش کیجئے. بچے آپس میں مل کے تو گرو بنا کے, تو کوئی عمر بن جائے, کوئی امی, کوئی ابو اور کوئی ڈاکٹر, تو پھر اس ڈرامے کو پیش کیا جا سکتا ہے. اور کچھ اضافی کردار بھی بنائے جا سکتے ہیں, مثلا چوکیدار, نرس. ہر گروہ سے ایک طالب علم میزبانی کے فرائض ادا کرے. ٹھیک ہے, تو یہ ایکٹیویٹی ہے, کلاس ایکٹیویٹی بچے مل کے کریں گے. انٹرنیٹ رسائل اور کتب کی مدد سے صحت و صفائی کے متعلق کتابچے بنائیے, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی سی بکس بنائیں, بکلیٹس, جن میں آپ انٹرنیٹ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں, رسالوں سے, کتب سے, کتابوں سے. پھر اس طرح اپنے آپس میں بات چیت سے, اپنے پیرنٹ سے, اپنے دادا دادی سے معلومات لے کے ان کے مطابق ایک بکلیٹ بنانا. جماعت یا اسکول کے کتب خانے میں رکھیے, تو اپنی کلاس میں رکھیں یا اپنے جو لائبریری ہے اس میں رکھیں گے, تو جو دوسرے لوگ بھی اس کو پڑھ سکیں گے. تو یہ اس طرح یہ کمپلیٹ ہو گیا. آگے ہے اس میں ایک صفحہ اور ریڈنگ کا انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے, اس کو ہم اگلی دفعہ بھی کریں گے. یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اگلا سبق ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. شکریہ.